Dobar dan, evo za danas smo priredili opet jedan klasični pištolj, znači radi se o Coltu 1911 u proizvodnji od Cyberguna pod licencom od Colta. Imamo, znači ja sam odabrao ovaj najstariji model, najsličniji originalu, pa evo da kažemo nešto o njemu, 1 Joule, CO2 ampule, full metal, osim ovih gripova, znači alu proda imamo sad ovako i drvene gripove od Oraha. Da, imamo i to imali smo u ponudi, evo danas i u objavi da imamo i sa vikinškim runama, koji su meni osobno najviše cool. Ali eto, prodali su se isti dan. Znači imamo jedan klasični pištolj koji se već proizvodi sad već preko 100 godina, dok su ljudi još jahali konjeve, tako da imamo i znači prihvat, tu se vezao pištolj da kad jašete konja, ako vam ispadne pištolj da ga ne izgubite, nego da ostane visiti, jel? Ovdje imamo, znači, ove sve normalne oznake kao i na većini ostalih, znači oznake serijski broj M1911A1, kalibar 6 mm, made in Taiwan, 1 Joule energija. Ali zašto nam se posebno ovaj sviđa? Jer ovdje imamo oznaku i kad je patentirano, znači patentiran je negdje od 1897. do 1902. 1905. je izašao napokon u prodaju, to jest 1913. je bio službeno u prodaji. Prvo je bio samo za vojsku i slično, imamo i Colt oznake, Hartford koji je tad proizvodio i ovo konjića. Znači imamo odličan pištolj na CO2, blowback, jedan od boljih blowbacka u Airsoftu, barem za sad po mom iskustvu. Onako, dosta ljudi ih ima dosta dijelova za njih, tako da što se toga tiče nije problem. I mislim da ovo je onaj najstariji model koji još nema, znači, nikakve railove, ima ove najosnovnije nišane. A zato sam i priredio ovako jedan kao moderniji, kao što i kolega ima, koji evo jasno se vide razlike. Znači kao prvo nišani su drukčiji, imaju ove bijele točke, imaju znači ove seracije puno udubljenije, ta orebrenja, znači imaju i naprijed, tako da se može na pravom provjeriti ima li metak u cijevi ili da se može jednostavno repetirati odavde. Znači, osim toga, na njima, na svim modelima imamo zaštitu, znači ako ovo nije pritisnuto iza, znači ne može se opaliti, to je zaštita, naravno imamo i kočnicu, sve je namišteno, nažalost, samo za dešnjake. Šteta, čak i ovaj mag release. 11. godine nikog nije bilo briga za ljevake. Tako da, evo, mislim da imamo odličan pištolj, koji je, na primjer, sad imamo i ovaj, ko što kolega ima modernizirane verzije, koje se razlikuju, na primjer, po tim nosačima, po pikatini šini za dodatke lasere lampe, nišanima, ovim orebrenjima sa strane i ima malo, na primjer, ima malo drugačiji okidač sa ove 3 rupice, iako isti princip, samo je malo drugačiji izgled. Malo ljepši. Ne znam, meni ipak ovaj ljepši, ovaj old school. Dobro, eto, evo, moj model je u biti sve slično kao što kolega rekao, ali bitne razlike. Eto, na grip ima ovaj jako lijepi grip, na koji isto pišemo Colt sa obje strane, naravno. I ima tu za palac. I jedino što u biti isto ambi kod njega je samo kočnica. Slide release je naravno samo na jednoj strani. Ima naravno ovu pikatini šinu za dodatke. Isto na CO2 je spremnik. Isto što je zanimljivo za spomenut, barem meni zvuk, ne znam koliko će kamera to uspjeti prenijeti, ali svaki od ova 3 ima svoju notu, nisu isti. Tako da imate zvuk koji Ovo ima najbolje. Neodoljivo podsjeća na pravi pištolj, iako se osjeti da to nije ta snaga opruge
kojom bi pravi pištolj povukao navlaku. Da, ali eto, Tako da. zvuk je zbilja onak na tim ovim 11-icama je zbilja je ono fantastičan. Je. Također zvuk pucanja, blowbacka, evo još jedna sitna razlika, isto što ti moderniji, što je kolega rekao, imaju kočnicu sa oba dvije strane, znači počeli su postojati ljevaci. Imamo malu razliku još u ovom, znači čekiću, onaj klasični old school, ima to ovako malo je povećan, ima rupicu. Da, i ovaj također isto. I također što kočnice imaju ovu tu kao malo... Ajmo reći orebrenje neko. Da je lakše uhvatiti. Inače su jako udobni pištolji, ergonomični, tako da, ali evo, znam i ljude, jedan moj friend si je sam napravio od drveta, znači ove gripove, tako da paše baš na njegovu šaku, mislim možete biti kreativni, napraviti si sami, a u ponudi imamo ovo što smo već rekli isto, ako vas tako nešto zanima. Šta još reći, jednostavni i za rastavljanje i za održavanje, tako da znači, ko što smo već više puta rekli, malo iznutra namastati silikonsko masti, staviti silikonskog ulja na brtve i ventile, koristiti tu i tamo, recimo svaki 5 do 10 dijabola ubaciti jednu silikonsku ampulu da podmaže iznutra, CO2, da. Bombola. Tako da evo, mislim... Eto, evo što isto, kad je kolega već spomenuo rastavljanje, kada se rastavlja ovaj pištolj, znači mora vam slajd doći do ove točke gdje je slajd release kako bi ga mogli sa druge strane izbiti van, jer znači vidi se tu ovako malo udubljenje, znači to udubljenje mora doći do ovdje kako bi se moglo izbiti ovaj van. Zato isto, na primjer, kod ovih novih verzija je dobra stvar, inovacija u usporedbi nova i to što ima ovu tu, lakše vam jednostavno upravljati s njim, lako se da namjestiti sve što vam treba, tako da, mislim, čak i za početnike i za iskusnije igrače ne bi trebalo biti nikakvih problema. Jednostavan, zabavan za korištenje, tako da, i vjerojatno je jedan od najprodavanijih modela pištolja uopće u Airsoftu. Da, i lijepi pištolj. Da. Evo, mislim da bi to ukratko bilo to. Ako imate isto nekih pitanja, prijedloga šta bi htjeli vidjeti, ostavite u komentaru. Da, još zaboravili smo reći jednu stvar, da ima hop-up, što je isto uvijek odlično. Da. Tako da nama se to podrazumijeva, pa nekad zaboravimo reći. Da. Ništa, to bi bilo to. Vidimo se sutra. Lijep pozdrav. Eto, lijep pozdrav.